For today's video day guys, mo na po ni update kaniyong tanan day guys nga magladlad na po mi diri sa dagat ug sugong day guys. O mo ni tanan among sugong tanan guys before ana guys magilis sa ta sa atong outfit lisod pug kaayo mo ditso ra ta atong dagat ron guys. Kay lisod kaayo nga mo ditso ra ta atong dagat nya perting daghana kayo lusay didto guys. Ug diha napita guys nagsuot ako gloves kay basing di mapaakan ta og kasag diha. Before ana guys gipasan din na ako guys ug nilakaw na ako paingon sa dagat ug mao din imong dagat porting lapo ka. Mao nang giingon ako niyo guys nga magbutas jud ko guys karon tamak-tamakan na gyud ang lapok diha guys ug mao pa na gyud nagkalisod kay Simon Slumber ug pinas-an diha guys ug kamo ra gibinuang ra niyo paglantaw dinhi guys ug mao din view nga among nakita diri guys nga wa gyud klaro ning viewhan ni guys pero okay ra gyapon mangladlad ra gyapon ta guys ug before ana guys dala de puig balon og kuan diri guys tuba di ko balimtan atong basabuki natong gipuyan diri guys magdalagi tag tuba para lami kay na sa dagay guys so mamina lang ta mo Slumber ug unsa niyang gipang istorya diri guys mga balon dia guys. ug balog yung unsa dugay mga istorya ni Mon Slumber dito guys pero si Mon Slumber dira guys nagpadayon japong ladlad sa iyang sugong nga gihimo gahapon ug inanao ra din na pag butang guys kay ang isda diha ra paingon diha sa lusay ug sa sugong guys paglantaw niyo diha guys si Mon Slumber nagsuroy-suroy kay nangita ni mga sugong nga daan kay manguha na lang po siya gapit kay naana po di isda nang sulod lantawa ra niyo guys. Mao na kong giingon niyo guys, basta mulihok lang ang tao guys. Tabangin kita na guys, tagaan kita grasya na guys. Kay ang tao nga tapulan jali guys, wagi na ikwinta guys. Sama ni guys, o basta magbinuutan lang ka sa imong trabaho guys. O gimahalang gina nimo, tagaan di ka grasya ni guys. Ang tawa niyo guys, mao na akong giingon nga isda niyo guys, bunog. Inanara na siyang isda guys pero dako kay nagkatabang sa imong kahago guys kay dili gimabayran na imong kahago guys basta makita na nimong isda nga nasulod na sa imong sugong. Diring dapita guys mamina lang ta sa istorya ni Mon Slumber day guys. Sorry guys, nauman na ginatog tambog atong kuan sugong ug himo na tong kapon. Muna yung gingon ninyo guys na makasundan kita guys wala ramong kuha sa tong daan nga sugong. Nani ho? Bunog, piti-piti nang kanan ni guys. Tinula, kinilaw, sinugba, sutukin niyo niya guys. Sugba to kilaw. Mani guys, bunog, mga kasag, ug kanig, kinumot na mo ni daro. Fresh na fresh pa yun ni guys, no? Oh, gitunlo na ko maglangay pa ni sila guys. Mga kuan? Sa atong kahago guys, nabayran na gyud guys. Salamat kay sa kitasan nga gitagahan ta niya ug kan guys. Kanang panudan ba? Grasya. Ano lang niyo niya guys. Sutukin lang niya guys. Salamat yun niyo guys. Lantas ang mga video guys. Oh, maro to guys. Dit lang.